Hi, good morning guys. Gahapon pa rin ako nga videos no. Gahapon kay nagkarakarami kay kanang late lagi may nakapaniud to. So ginagmay man gud akong kaon niya. Nakalimot ko bang ang kaldero nabutang nako sa ubos nga abuhan, wala nako napatong sa naisugangan. So ang mga hakot modugok dai gihapon kapila mi naka-experience na. So gahapon nangagulantang mi kay sipolin wala pa paniud to kay medyo late na po na siya mobangon alas 10. So iyahang pamahaw alas 11 kay maglibot-libot pa man na siya niya. Ako nagkaon kog una nya pagkahuman pag ukab siya kaldero kay mga alas 2 na ang kanon gi amigas di ay may gani kay naay lugaw ni Bibi. So lugaw na lang sa ni Bibi ang gipakaon niya. Di man siya mukaon natong kanon nga naay mga amigas. So akong gipainit sa rice cooker kay nahabwa man ang lugaw kay mao gikaon ni Puli niya. Pagkahuman ako giinit sa kuan naglugaw na lang po kog utro kay Bibi kay para na siya makaon sa panihapon. Gamay lang akong gilugaw kay gamay ra man po na siya kaon. Nya pagkahuman pila ka adlaw ning mga hinalay nako no nga kanang wala na uga ba kay itong isang adlaw mga sinina man lang po ni Bibi akong gilabhan kay gamay ra ang sabon niya. Karon dili na kayo mi daghag labhonon kay ako naman makontrol ang mga labhonon. Ang daghan lang labhonon ang mga uranay sa akong partner pang trabaho kay ginalak na ko ang maleta ni Pauline kay magpaturapak lang og kanang ilis no niya matagbaw kog panlaba niya. Kung siya pud ang palabhon kalas kay tubig og sabon niya di mahinlo niya tibuok hapon magpuyo sa tubig mao nang cause nga kuan ubhon pud siya niya. Wala gyud koy kapaingnan ni Pauline niya unsaon man nga dili man na siya kasabot istoryahan. So ako na lang gyud ang mag-adjust no. Pagkahuman ana kay naghatag si mamang og palya atong sang adlaw gahapon pa niya dugay lagi nako nakatarnig luto medyo ning kuyos na siya ba naluyat na siya niya. Sayang man og dili nako ni gulayon. So ako ning dali-dali og gulay sayo pa kay gahapon giuna lagi nako ang tangkong og kuan gisa sa pagkuan ako ani ako nang yung may ganit na dali pa kay kung dili pa ni magulay dayon sayang kaayo magyelo niya di na noon mapuslan. So gahapon ako na yung singgi na hinayan lang og kuan gusto ko sa palya baka nang magluto ka nang dili jud nako malasahan ang pait no pero kay palya lagi na pero nindot bayan ang palya nga pait kay daghang benepisyo sa lawas daghang matambalan. So kung magluto og palya medyo kuti gyud no kay kanang imuha gyud siyang kanang kumot-kumutan hugasan pero lahi-lahi tagway sa pagluto sa palya kay ang uban ibabad lang na sa tubig nga nay asin niya. Ako kay nasundog nako sa kanang luto sa Tagalog ba nga kanang naay kanang ibabad ay kanang kumutan siya sa asin ba niya hugasan banlawan niya. Ang uban ana kay kanang kuan daghanog kamatis niya ug watay lamas sa pud ato ko ano ahos ra gani og kanang bombay pila ka buok niya hinatag ra gihapon ni mamang no niya. Kahuman ang uban kanang itlog jud ang kanang nindot nga pares anang palya kay ang uban no unsa day pwede nga lahi nga kuan pwede i-partner sa pwede ba tinapa pero depende siguro na sa pagluto no. Pagkahapon nagdali-dali ko anay butang ra gyud anak ko si Bibi sa kuna kay may gani kay naay kuna mi nga napanday kay kung wala maglisod ko kay usay mabuntag inig bangon nako kanang medyo daghan pa yung mga lamok dress palibot no kay duol og kanang masilingan pud ba niya nay gumahan niya nay mga kanal everywhere niya dili pud ta ka sure nga safe ang kuan diri may lagbukid ni no kay kanang ang mga lamok ba makaingon ta nga limpyo kay wala may mga kanang mga polluted nga mga kanal. So pagkahumanan ako na ning giatubang ning tripod diri no bisan kita nga vlogger bisag unsa nga anggulo sa atong bahalag nagkayuring na ta diha no basta sansayo pa sa buntag ba wa pa ta kapang hilamos atong nahuna nga magkuan na ta mag-content na ta ika-upload karong adlaw. So pagkahuman ako asikaso lungag tak ang diha gulay hiwa sa mga gulay ako nang ipanglabay ng ihang mga pinanitan no kay dili lagi ko gusto nga kanang inigbiya na ako nagkayamukat ang kusina ba kay mao gyud ni akong ugali na andan sa abroad ba nga sundon kadali ho kanang wala gyud oras nga masayang ba. So kani mga kinan-an na mo pagkaudto no anamon gyud na kog hugas basta dili lang kay ko busy wala koy ginabuhat kay dili pud ko ganahan nga magdugay og tapon og ng mga